Hi guys, great day. Welcome to Pearl TV. At sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng masarap na chop suey. As you can see, ayan po ay luto na. At didiscuss ko na lang sa inyo kung paano lutuin. Okay? Basic na basic guys. Ihanda ang bawang, sibuyas, kamatis, bell pepper, meat na iaano nyo, sasabay sa paggisa, pang sahog. Okay? Kailangan din ng sayote, carrot, kailangan din ng young corn, kailangan ng konting green pepper, kailangan ng bell pepper. As you can see, I'm putting the cabbage. Kailangan natin ng cabbage. Pwede nyo din lagyan ng mushroom yan guys kung gusto nyo gawing mas espesyal. Okay, pwede nyo din lagyan ng celery leaves or celery stem, mas masarap din. Okay, ganun lang guys. Very basic. At kailangan nyo ng nor cubes if you want, and then konting harina para pampalapot sa sabaw. Okay? So, the very first step to do is igisa ang sibuyas, bawang, kamatis. Ilagay na ang liempong nabili or any meat or any sahog na napagdesisyonan nyo. Okay? Pwede nga din kahit walang meat, okay lang yun. Depende sa inyo kasi may mga tao talaga na ayaw nila ng meat eh. Ayan, I added cauliflower. Pwede nyo din lagyan ng broccoli. Okay? Pwede nyo din lagyan ng Baguio pechay. Okay, I also added Baguio beans. Ilagyan ko din siya ng Baguio beans, guys. So, yan. Ilagay nyo na yung mga gulay na matigas na unang gisa, sibuyas, bawang, kamatis. Ilagay na yung pork or chicken or atay. Pwede din. Tapos, timplahan nyo na guys. Sabawan nyo ng konti. Timplahan nyo. Ilagay nyo na yung sayote, yung string beans, yung carrot. Ayan. Yung sabaw naman, pwede nyo nalagyan guys ng pampalasa. Timplahan nyo na, lagyan nyo ng ground pepper. Depende sa inyo. Ang iba nilalagyan din yan ng luya. Lagyan nyo ng ground pepper or yung cracked pepper. Depende din talaga guys sa inyo. Tapos yung iba, they added ginisa mix. Ako bihira ako maglagay guys ng ginisa mix tsaka salt. Bihira. I added a few salts only. Kasi umiiwas din ako sa mataas na uric acid. Okay, so ayan. Pag nalagay nyo na lahat, yung nauna yung mga ang pinakahuli kong nilalagay dyan guys ay ang cabbage kasi napakabilis lutuin ang cabbage. Yung young corn, pwede nyo nang ilagay yung young corn after nung sayote, carrot at ng cauliflower. Pwede nyo nang yun. Ilagay nyo na yung young corn, ilagay nyo na po yung ilagay nyo na yung beans, okay? Tapos, ilagay nyo na yung bell pepper. Timplahan nyo guys. Tapos yung guys, yung harina, konti lang guys, isang kutsarang harina. Ilagay nyo sa tubig na kalahating baso. Tapos doon itunawin nyo doon. Tapos habang niluluto nyo, tinitikman nyo yung sabaw, pwede nyo nang ilagdag yung yung harina para magiging siya malapot ng konti, sticky. Kasi yun naman talaga yung usual ng sayote, sayote ng pork chop suey, sorry po. So yun. Ayan, mas masarap siya guys kung may celery. Nakalimutan ko bumili ng celery. Tsaka yung mushroom. Masarap din yan guys, may itlog, 'di ba? Quail egg. Ayun, mas bongga yun, mas social yun. Lagyan nyo ng boiled quail egg, maliliit. Ang cute nun. 'Di ba guys? Okay guys, please don't forget to like, subscribe, and share. Basic na basic guys. Hindi kayo mahirapan magluto. Gisa-gisa lang. Sibuyas, bawang, kamatis, gisa. Lagay yung pork. Tapos, pakuluan ng tubig, timplahan. Ilagay na yung mga gulay. Kung ano ng pinakamatigas na gulay na unahin yung lutuin. Lagyan nyo din ng siling haba. Pampabango din yung siling haba guys. At if you want a bit of spice, pwede nyo kagatin yung sili. Okay? So, ayan. I added, pepper. Bell pepper. I added green and red bell pepper. Yan. So, yummy guys. You can add celery, you can add kinchay, di ba? Depende sa nyo. Pwede nyo lagyan ng atay ng baboy or atay ng manok. Pwede din lagyan nyo ng gizzard. Na pinakulong gizzard guys. Boiled gizzard. If boiled gizzard is cheaper, so you can add it also. Okay, so please don't forget to like and subscribe and share. And try to cook this because this is very healthy guys. This is my daughter's favorite vegetable. Compared to pakbet, she prefer this one.
Okay, so from time to time talaga ito nilutuin ko kasi madami siyang kain. And then yung sabaw gustong-gusto niya din. Gusto niya ng sabaw ng gulay na chop suey. Paborito niya. Okay, bye-bye guys. See you on my next vlog. God bless. Like and share and subscribe.